Sementara itu, Israel juga terus membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal di sejumlah kota di Iran. Jet tempur Israel membombardir sejumlah lokasi di tengah Iran. Dari kejauhan, tampak asap tebal membumbung tinggi. Di lokasi lain juga tampak api dan asap usai Israel meluncurkan rudal balistik. Israel terus meluncurkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Iran, di antaranya di ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon meski harus berhadapan dengan Iran. Israel bahkan menyebut Iran telah melakukan kesalahan besar dengan menyerang wilayahnya. לילה טוב. לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צה"ל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן לעדכן אתכם בכל שינוי והתפתחות. לילה. Di tengah upaya negosiasi damai, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Padahal sebelumnya Trump menyatakan ingin bertemu dengan Mojtaba, bahkan mengklaim memiliki hubungan baik dengan Mojtaba. Iran menutup peluang pertemuan antara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dengan Presiden AS Donald Trump di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menegaskan pertemuan Mojtaba dan Presiden Trump tidak mungkin terjadi dalam situasi saat ini. How is the Supreme Leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said that he would be honored to meet the Supreme Leader. This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Padahal sebelumnya, Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Mojtaba Khamenei untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be. Penolakan Iran muncul saat hubungan AS dan Iran kembali memanas. Ketegangan meningkat setelah pasukan militer AS meluncurkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal.
Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Pemirsa, ada kembali di iNews Prime. 100 hari perang Iran dilaporkan terus tembakan rudal ke Israel. Terbaru rudal dengan tulisan berbunyi, "Kalian akan menyesal," diluncurkan ke arah Haifa. Dalam serangan terbaru pada hari Senin, rudal dengan tulisan dalam bahasa Inggris, Persia, dan Ibrani berbunyi, "Kalian akan menyesal," diluncurkan oleh militer Iran ke kota Haifa yang merupakan kawasan pelabuhan terbesar dan terpenting di Israel, sekaligus pusat industri dan energi Israel. Peluncuran rudal dilakukan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas petrokimia Iran dan bombardir Israel ke wilayah Beirut, Lebanon. Garda Revolusi juga memperingatkan bahwa dengan menargetkan lokasi sipil dan infrastruktur terkait minyak, Israel pasti akan mendapatkan balasannya. Militer Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah minta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak serang Lebanon. Namun permintaan Trump diabaikan Netanyahu hingga berujung Israel diserang dan jadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, "How about stopping?" And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata.
Israel mencoba gagalkan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran dengan serang ibu kota Lebanon di Beirut. Sebelumnya kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran semakin dekat sebelum Israel menyerang Beirut. Militer Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam wilayah pinggiran selatan Beirut pada Minggu. Serangan ini mengenai 2 apartemen di 2 bangunan terpisah. 2 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Ini merupakan serangan pertama Israel sejak kesepakatan gencatan senjata terbaru tercapai dengan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan udara ke Beirut. Setelah melancarkan serangan udara di Beirut, pihak militer Israel langsung mengeluarkan perintah peringatan evakuasi massal bagi sebagian besar wilayah di kota Tir di Lebanon Selatan. למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם. כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם. Sebelumnya, pada 15 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Kemudian pada 23 April mengonfirmasi perpanjangan selama 3 pekan setelah pembicaraan langsung yang diselenggarakan pejabat Lebanon dan Israel sebelum Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan lebih lanjut selama 45 hari pada pertengahan Mei. Namun, gencatan senjata tetap rapuh karena tentara Israel dan Hizbullah terus saling melancarkan serangan. Amerika Serikat kemudian mengumumkan Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan baru untuk menerapkan gencatan senjata setelah pembicaraan di Washington. Namun serangan berkelanjutan kedua pihak terus berlanjut. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Sementara Menlu Iran Abbas Araghchi merespon, jika tudingan tersebut benar, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Di tengah usaha negosiasi AS dan Iran yang belum kunjung mencapai kesepakatan, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi damai dengan AS. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Presiden Lebanon Aoun mengatakan Iran tidak berhak menggunakan Lebanon untuk kepentingan sendiri. Ia juga menilai bahwa Iran terlalu ikut campur dengan urusan negaranya. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. Melalui akun resmi media sosialnya, Menlu Iran Abbas Araghchi merespon pernyataan Presiden Lebanon dengan menyebut bahwa komentarnya akan membuat orang berpikir Iranlah yang menghancurkan Lebanon. Ia juga mengatakan jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Araghchi kemudian mengingatkan Lebanon bahwa Iran bukanlah musuh Lebanon. Presiden Lebanon sebaiknya selamatkan rakyatnya dari musuh yang sesungguhnya. Presiden Aoun juga menyatakan dirinya siap menempuh negosiasi langsung untuk menghentikan perang dengan Israel.
Menurutnya, Lebanon dan Israel memiliki peluang besar untuk mengakhiri permusuhan panjang sejak tahun 1948. Meski begitu, upaya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel belum berjalan dengan mulus. Hingga kini serangkaian serangan militer Israel masih menghantam sejumlah kota di Lebanon Selatan. 100 hari perang, Iran tembakan rudal bertuliskan, kalian akan menyesal, ke Haifa, wilayah pendudukan Israel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah di iNews Prime.